Yes, oh, you'd like to start, Dr. Pretorius? Thank you, my Lord. We did manage to take the witness. Dr. Kutfan could see will appear for the witness, my Lord. As the court pleases, thank you, my Lord. My Lord, I did consult this morning with Mr. Solms. There is no conflict in relation to the other witnesses that I represent. And with the leave of the court, I will, according to the stand, to testify. But Lord, I might just add that he will be giving his evidence in Afrikaans. And he has also asked me that the court that he should be addressed quite loudly as he is a bit deaf and hard of hearing, Lord. So if we can just have regard to that when he's being asked questions. Mr. Solms? Mr. Interpreter, you just heard that he wants you to speak louder. That's correct, madam. Yes. And I also want to apologize because we had a taxi strike. My supervisor just came to fetch me from my place of account and our account, and couldn't just get through. Yeah, no. The city. It affected most people and disrupted court proceedings, but that's fine. Mr. Song? Swear in. U volle naam en van asseblief. U volle naam en van asseblief. Z-S-E-T-H Sons S-O-N-S. Het u bezwaar teen die afle van die eed? Het u bezwaar teen die afle van die eed? Nee. Swear u dat de getuienis wat u gaan nou afle is die waarheid, die volle waarheid en de niks anders die waarheid sal wees? So help me God. So help me God. Mr. Sons, if you want to, you may sit down. Just speak into the mic. Where's the court mic? Oh. Where is it? That's it. Okay. Yes, Mr. President. Thank you. Meneer Solms, kan u vir die hof sê wat is u ouderdom? Ek is 80 jaar. I'm 8 years of age. Wanneer het u in die polisiemag aangesluit? Dit was in die 50er jare. In 50 jaar. In die 50 jaar. In the 50s. Meneer Solms, u is op 'n stadium verplaas en het aangesluit by die veiligheidsstaf in die John Foster plein, is dit korrek? Dit is so eerlik. That is correct. Kan u onthou in 1971 wat was u rang gewees in die polisie? Die rang is van konstabel af verander na luitenant. Dit is in die 71. My rank in 1971 was a constable. In that same year, it was changed to a lieutenant. Lieutenant. Soms in 1971 in die omgewing van Oktober 1971. Wat was u taking gewees, u pos by die veiligheidsstaf? Ja, ek was gewone ondersoek eenheid verder. It was a general investigation. Waar was u kantoor gewees in die gebou? My kantoor was op die 9de vloer, eerlik. My office was on the 9th floor.
Wie was u direkte hoof aan wie u gerapporteer het? Ja, ek het direk gewerk onder kaptein Dirker. Derker. 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 Dirker. Derker. I directly reported under Captain Dirker. Derker. Meneer Soms, u as 'n ondersoeker wat het u op enige wyse betrokke gewees met persone wat gearresteer was en aangehou was deur die veiligheidsstaf? Nee, Here. No. Wat het u gedoen op 'n dag-tot-dag basis? Ek het ondersoekwerk gedoen, U Edele. Die insameling van inligting byvoorbeeld. Yeah, for an example, I did some investigation in compiling all the investigation. Gathering Gathering information. In die verloop van u pligte het u diens gedoen op die 10de vloer by John Foster Plein? Nee, U Edele. No. Op die 23ste Oktober 1971, dit is volgens die getuienis, was meneer Timol gearresteer saam met meneer Essop, soos wat toe was. Het u kennis gedra van die arrestasie? Ja, U Edele, ek het eers kennis gedra van die arrestasie na die arrestasie self. I only knew about Timol's arrest as well as Mr. Essop after they were arrested. Het u op enige stadium meneer Timol of meneer Essop, soos hy toe was, gesien? Nee, U Edele. Near, no. Was u op enige wyse betrokke by die ondersoek rakende meneer Timol? Tot 'n mate, U Edele. Tot 'n mate. To an extent. To an extent, yes. Kan u vir die hof verduidelik op watter wyse was u betrokke? U Edele, kaptein Dirker het my aangesê om hom na die oorledene Timol se huis toe te neem. Captain Derta instructed me to take the deceased Mr. Timol to his house. No, to take him, Dirker. To take Dirker to Timol's house. Derta to Timol's house. Ja. Was dit net u en meneer Dirker gewees wat na die huis toe is? Nee, U Edele, daar was ander mense by, maar ek kan nou nie onthou wie almal daar was nie. Yes, there were other people, but I cannot recall who these people were. Was hulle ook polisiebeamptes van die veiligheidsstaf wat saamgegaan het na die huis? Dit is korrek, nee. They were also officers of the security branch.
Wat het gebeur toe julle by die huis aankom van meneer Timol? Die edele met ons aankoms by die oorledene se huis, het ek opgemerk dat daar hoenders byvoorbeeld wat geslag was. En dit was opgehang op die stoep van die oorledene se huis. Upon arrival at Mr. Timol's house, I observed that there were chickens that were slaughtered and hanged Op die stoep. on the stoop. They were hanged on the stoop. Het u op enige wyse by die huis deursoek of betrokke gewees by enige deursoeking in die huis? Nee, u edele. No, I did not search the house. Ik wil net verduidelijken, u edele, dat ik eindelijk die bestuurder van die voertuig was. I also want to explain that I was the driver of that motor vehicle. Het die ander lede en kaptein Derker inderdaad die huis deursoek? Ja, die mensen wat samen met kapitein Dirker was, het die huis deursoek, u edele. Yeah, the other people that were with Captain Derker searched the house. Was dit voor of na meneer Timol se dood? U edele, ek sal u met terugneem na die hele opzet wat daar plaasgevind het, Ja. voor ek daarby kan kom. I'm on my way there. He's Okay. following the I evidence. just wanted to put it in context. Yeah. Okay, you may proceed. Kan u onthou watter tyd van die dag was dit wat u by die huis van meneer Timol was? U edele, toe ons daar van die kantoor af weg was, was het die om en by etenstyd. Het kan rapsie na ete was ook, edele. Yeah, when we left the office, it was just around after lunchtime, now 1:00. Na die deursoeking is u terug met kaptein Derker en die ander lede na John Foster Plein? Dit is so, u edele. It is indeed so that we went back to the John Foster Square with the other police officers. Kan u onthou hoe laat u aangekom het by John Foster Plein? U edele, dit was hier om en by 4 uur of 'n rapsie na 4. It was just around 4:00 or after 4. Wat het gebeur toe u by John Foster Plein aankom? U edele, met ons aankoms by John Foster Plein, het ek die voertuig laat inbeweeg in die westelike ingang van die parkeerterrein. I drove upon arrival at the John Foster Square on the western side. That's where I drove the motor vehicle to the parking. Ek het opgemerk dat daar oproer was daar in die omgewing. Mense het gepraat van dat iemand uit die venster uit geval. There were people who were talking about there's a person who has fallen out of the window. Nadat u die voertuig parkeer het, wat het u toe gedoen? Ek is direk daar na my kantoor toe, u edele. After parking the motor vehicle, I directly went to my office.
Do I take it this happened on the 27th? That's what I wanted to know. Yes, my lord, that this happened on the 20th. He can't remember the date, my lord, but he recall when he came back to John Foster Square that this is. He can't remember the date as such to say that it is the 27th. Yeah, I wanted to establish whether there were any investigation trips that he undertook before that date. That's what I wanted to find out from him. It's not much about the time, but the date. Met betrekking tot meneer Timol, voor hierdie gebeurtenis wat u nou oor getuig het u op enige ander wyse betrokke gewees by ondersoekwerk rakende meneer Timol? Nee, Edele. No, before then, I didn't have any instruction to deal with the investigation of Mr. Timol. Het u die persoon gesien wat geval het? Het u gaan kyk na die persoon wat geval het? Nee, Edele. I did not go and look at the person who is fallen. Gedurende u betrokkenheid by die veiligheidspolisie in 1971, was u betrokke by enige ondervraging van aangehoudenes? Tot 'n mindere mate, Edele. Kan u dit verduidelik? Dit was heel moontlik om inligting te verifiseer vir Edele. Yeah, I did some investigations just to Interrogation. verify some information. Rondom die dood van meneer Timol en die gebeurtenis wat u verduidelik het u in daardie tyd enige persone ondervra? In verband met die Timol verhoor, Edele, het ek niemand ondervra nie. In connection with Timol, I did not do any, or I did not question, or I was not part of the people that questioned Mr. Timol. In die tyd, die week voor meneer Timol se dood, het u op enige van die aangehoudenes gesien wat op die 10de vloer ondervra was? Nee, Edele. I did not see anybody or any other person before Mr. Timol's death who has been arrested. Dra u enige kennis of meneer Timol voor sy dood aangewand of gemantel was deur polisielede? Ek het geen kennis daarvan nie, Edele. I do not know anything if the death of Mr. Timol was caused by or any other police officers. The torture or The assault. torture. Torture and assault of other police officers. Was u bewus gedurende u tyd by die veiligheidspolisie van enige aanranding of marteling van aangehoudenes deur polisiebeamptes? Nee, Edele. No, I wasn't aware of any other mishandling of Assault or torture of assault detainees. or torture of detainees. Alhoewel, Edele, ek moet op korreksie sê dat daar was op tyd, nadat mense losgelaat was daar sprake van aanrandings wat plaasgevind het. Yeah, from time to time, if this
people were arrested and released, there was talk of that those people could have been assaulted. En as 'n nie-blanke lid van die veiligheidspolisie, was u deel van die hoofstroom ondersoekspan wat al deur die blanke offisiere gedoen was? Die edele, dit is 'n tyd terug. Maar ek moet sê dat dit wil voorkom asof hulle baie min vertroue gehad het in die nie-blanke spanne wat hulle gehad het. Yeah, even if it's quite back, or it's quite a period of time back, but it looked like they did not Have much confidence. have much confidence in the non-whites. Thank you, Lord. I've got no further questions. Thank you. Dr. Pretorius? Thank you, my lord. Apparently there's a problem with the recording, is it right? There's a problem with the recording. Can we just sort that out? Is there a problem with the recording? She's shaking her head. What's the problem? Oh, myself. Oh, Oh, Oh. Meneer Sans, u het getuienis gegee dat in 1971 het u bevordering gekry van 'n konstabel na 'n luitenant toe, nie waar nie? Dit is correct, Edele. yeah, that is correct that I was promoted from a constable to a lieutenant. Dit is nogal 'n groot sprong. Die sergeant en al daai ander range het u gemis, direk van konstabel na luitenant, na offisier toe. Waarvoor het u die bevordering gekry? Ek sou sê Edele dat dit werd was. Ek het gegaan na dinges toe, na opleidingskamp toe, waar ons eksamens en alles deurloop het. Yeah, the reason for me to have been promoted from being a constable to a lieutenant is because I went through some training. Eerlijk met bijvoeg dat van onze punt af voel ik dat die bevordering te stadig was. And I also want to substantiate it looked like from our point, the promotions were slow. Terwyl ons nou by die opleidingskamp was, u ooit opleiding in eerste hulp gekry terwyl u daar of by die polisie college was? Kan u net herhaal asseblief Terwyl u by opleiding is, toe u na die opleidingskamp gegaan het, of toe u by die polisie college was, het u opleiding in eerste hulp, first aid gekry? Ons het baie soorte opleidings gehad daar Edele. We had a lot of different training sessions. Ek wil 'n bietjie rondspring in die getuienis. Die rede hoekom u na die ouerhuis van meneer Ahmed Timol was, u was die bestuurder gewees en u geweet waar dit geleë is, nie waar nie. Kan u net herhaal? Ek herhaal weer vir jou. Die rede hoekom u die bestuurder was, wat kaptein Dirker en die ander lede na die ouerhuis van Ahmed Timol gevat het, u het geweet waar die ouerhuis geleë was, nie waar nie. Nee, voorheen het ek nie Edele. Before I did not know where
Mr. Timol's Ek sal parents. byvoeg dat kaptein Dirker is die mense wat die leiding geneem het. And I would also substantiate that the Captain Dirker was the one that was leading the way to the place of abode of Mr. Timol. Ek neem aan julle het 'n deursoekingslasbrief gehad of dat daar ten minste mense teenwoordig was by die ouerhuis. Ja, die ouers daar, veral die vroumense het ek daar opgemerk. En sover die lasbrief aangaan, weet ek glad en geel niks daarvan nie. Ek was nie betrokke daarbij nie. Ja, in reference to the Warrant. warrant, Ja. wat het u nog gezegd? I wasn't involved. I wasn't involved, but what I have observed there was a lot of females. Ja, is not totally correct. Ek is baie bly u vermeld die vroumens, want u sien, daar was 'n baie interessante gesprek met die moeder van Ahmed Timol, met Hawa Timol geweest. Daar was 'n baie interessante gesprek met die dame wat daar was, Hawa Timol, nie so nie. Volg u my vraag? Nee. Ek sal weer vir u. Ek is baie bly u vermeld die vroumens wat daar was. Daar was 'n baie interessante gesprek tussen die polisie met die moeder van Ahmed Timol, Hawa Timol. Daar was 'n baie interessante gesprek met haar. Ja, ek kan dit nie in twyfel trek nie, eerlik, maar ek was nie betrokke by daai gesprek nie. Yeah, even though that submission from the state has been good to me, but I cannot comment on that because I was not part and parcel of that interesting discussion between the officers as well as Mr. Timol's. Kom ek kyk of ek u herinnering nie bietjie kan terugroep nie. Sy was baie bekommerd oor haar seun gewees. En sy het vir die polisie gesê, julle moet hom nie pak slaag gee nie. Is dit korrek? Ek weet nie eerlik. I do not know whether Timol's mother was so angry in such a way that she also told the police officer that Timol must not be assaulted or beaten. Was sy bewus van die geregtelike doodsondersoek wat tot daardie stadium gehou is? Nee, eerlik. I wasn't aware of the investigation in relation to Timol's death. Want u sien hierdie gesprek met Hawa Timol, waar sy vir hulle gesê het, julle moenie my seun pak slaag gee nie, het nogal 'n geskilpunt geword in die geregtelike doodsondersoek. Ek sal dit nie in twyfel trek nie, eerlik. I wouldn't have any comment on that. Dispute. Or dispute. I won't dispute that. Or I won't dispute that. En u sal ook seker nie in twyfel trek nie, as die polisiemanne vir haar gesê het nie, ja, as jy hom pak slaag gegee toe hy klein was, dan hoef ons hom nou nie pak slaag te gee. Jy sal dit seker ook nie in twyfel trek. Ek was nie betrokke by daai gesprek nie, eerlik. I was not involved in that discussion. Kom ons gaan stelselmatig deur die getuienis. Ek wil terugkom by die opleiding by die polisie college. Het jy noodhulpopleiding gehad tydens die basiese opleiding by die polisie? Noodhulp, ja. Certainly, yeah. Yes. Yes. Jy het ook gesê, die kantoor was op die 9de vloer, nie waar? Die 9de vloer van John Foster bly. Die kantoor was op die 9de vloer, is dit korrek? Dit is korrek, eerlik. Yeah, you also mentioned that my office was on the 9th floor. En Surendra Babu, was hy saam met u in die kantoor?
Ek kan nie vir Surendra goed onthou nie, eerlik. I cannot remember Surendra Surrender Babu. Babel very well remember. Sy bynaam was Baby geweest. Kan jy hom onthou? Ja, ek onthou die naam Baby. Yes, I do remember the name Baby. En wat was Baby se funksie by die veiligheidspolisie geweest? Eerlik, dit is 'n lang tyd terug, ek kan nie onthou nie. I cannot remember a baby's functions because it's quite a period of time. Ek kan byvoeg eerlik dat ek 'n span nie blankes onder my gehad het wat bestaan het uit kleerlinge en Indiërs wat onder my gewerk het. All what I can remember is that I had a team of non-white coloreds which were under my control. Ek wil aan jou 'n foto toon van die nie-blanke lede wat destyds by die veiligheidsstaat gewerk het. Is dit die groep nie-blankes waarna u verwys? Herken nie die persone wat verbeeld word. I don't have full copies now, my lord, but I'll make as soon as we've got the time. Herken nie die persone wat op hierdie foto verskyn? Ja, eerlik, ek ken Babu uit hierso. Surendra Babu. En van die ander lede, sien jy van die ander lede daar? En dieself? Herken jy van die ander lede en dieself ook op die foto? Ja, die persoon wat langs aan my sit het toe offisier geword. 'n paar gele was ek van. Maar hy het nie onder my gewerk nie. So jy Yeah, was I can recall Surrender Babel as well as the person that is seated next to me was also an officer by the selling of Mpashele. So jy was redelik senior as jy 'n aantal lede gehad het wat onder u gewerk het. Excuse? Jy was redelik senior as jy 'n aantal lede gehad het wat onder u gewerk het. As al die nie-blanke lede onder u gewerk het. Waarom het ons bevraagteken omtrent die promosies? Waarom die promosies, die bevordering so stadig was? Yeah, I was the most senior of the non-whites as well as the colored and that is why these promotions were so slow. Oor die ongeregtigheid van die stelsel kan ons later praat, maar kom ons kom eers by die punt uit. U was 'n senior wat 'n aantal, 'n span onder u gehad het van nie-blankes. Nie waar nie. Dit is korrek, eerlik. That is correct, that I had a team of non-whites. Hoe groot sou hierdie span ongeveer skat? Hoe groot sou hierdie span skat? Hoeveel mense ongeveer? Volgens hierdie dinge hierso, die foto wat u my gewys het, meeste van hierdie mense het nie onder my gewerk nie. My span kom na hierdie mense in. Dit is waar Babu byvoorbeeld ingesluit word. En die man hier aan die heel regterkant, genaamd Sweet. Hy kom ook aan die, hy was ook een van die lede wat later ingekom het. Yeah, but most of the people that of this photo, the photo which has been shown to me, were not under my control. But I can remember Babel and the one that is on the far left. Yeah, he's pointing this person here. It should He be was far known- right of the far picture. left, he was known as Sweet. Sweet, Sweet. Susan Becker. like sweet. Kom ons kom terug by my vraag. Hoe groot was die span? 'n half dosyn, 'n dosyn, 2 dosyn. Hoeveel mense was ongeveer in die span gewees?
Hierdie om en by hierdie tydperk Ja. was dit baie klein. Yeah, it was very, at that point in time, it was a very small group. Het is baie interessant dat jy verwys na hierdie tydperk. Is hierdie tydperk die tydperk wat Ahmed Timol dood? Ek praat van hierdie tydperk wat hierdie foto geneem was. I am referring to the time when this photo was taken. Wanneer was die foto geneem? Ek dra nie kennis nie. I do not know when that photo was taken. Watter tydperk was dit wat die foto geneem was? Dit is die tydperk van die persone wat wie se gesigte hier verskyn in hierdie foto hier. Want baie van hierdie mense is al afgesterwe. Yeah, most of the people that appears in this photo has passed on. Nee, soms waarop ek wil afstuur is daai Vrydag wat Ahmed Timol saam met Dr. Salim Esop gearresteer het. Daarna het 'n groot operasie plaasgevind, nie waar nie. Kan u net daai vraag herhaal asseblief? Vrydag die 23ste Oktober 71 toe meneer Ahmed Timol gearresteer is. Daarna het daar 'n baie groot operasie plaasgevind, nie waar nie. Ek sal dit nie in 22 mense gearresteer as gevolg van die name wat op die koeverte ensovoorts verskyn het. So ek wil dit aan u stel, ten minste 22 mense is gearresteer daardie tyd. ek dra nie kennis van dit nie eerlik. I just want to put it clear that there were about 22 people who were arrested. Their names appeared on the envelopes. Stel dit in die dat na Sirwonia dit een van die grootste operasies was van die mense wat gearresteer is. En die mense is aangehou op die 9de en die 10de vloer van John Foster Plain. Aanhoudings u edele het nooit sommer plaasgevind op die 9de vloer nie. Dit is gewoonlik gebeure op die 10de vloer. So he said there was niemand wat aangehouden was op die 9de vloer. Yeah. Most of the time there was no any other detainees which were held on the 9th floor. Most of them, of the detainees, were held in the 10th floor. Ja, hierdie hof het getuienis van Dr. Salim Esop dat hy op die 9de vloer spesifiek aangehou was. Die groot kantoor in die hoek waar daar 'n kluis was. Watter vloer is dit? Die 9de vloer. 9de vloer. En waar sou die kluis gewees het, die edele? Op die hoek. Ja, meneer Sins, ek wil nou nie die vraag antwoord nie, maar kom ons gaan voort. Volgens u getuienis, het u geen aangehoudenis in daai tydperk na meneer Ahmed Timol gearresteer is op die 9de vloer gesien. Dit is so. Yeah, I haven't seen any other detainees who were detained on the 9th floor after Mr. Timol's arrest, or after Mr. Timol's was arrested. Gryling se kantoor, was dit nie ook op die 9de vloer nie? Edele, jammer, ek sal bly keer op keer vra dat vrae herhaal met word. Ek kan nie mooi hoor nie. Die bevelvoerder op daardie stadium was kolonel Gryling, nie waar nie? Ja, edele. Ja, Maar ek praat hier op korreksie ook, edele, want dit is 'n lang tyd terug en ek kan nie mooi onthou wat jy sê. responding under correction, I cannot remember very well if Colonel Phelan was the station commander at that point in time. En kolonel Gryling se kantoor was op die 9de vloer, nie waar nie? As dit so is, die edele, dan was dit nie op die 9de vloer nie, dan was dit in die middel van die 9de vloer. If that is so, that Colonel Phelan's office was on the 9th floor, then it means his office was in the middle of the 9th floor.
Absoluut korrek. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy dat sy kantoor in die middel van die 9de vloer is? How do you know that? U het die vraag gevra. Die kantoor was nie ver van sy kantoor af nie, nie waar nie. My kantoor. Ja, die kantoor. Ja, my kantoor was min of meer by die ingang by die huisbakker. My office was just about next to the lift. Daardie stadium het julle baie na pakketbomme gesoek, nie waar nie. Op daardie stadium het julle na pakketbomme. Bomme wat opskiet en pakkette versprei, nie Dis waar nie. nuwe inligting vir my, edele. That's new information to me. U het met informasie of intelligensie gewerk. Kom net weer asseblief, edele. U het met intelligensie of informasie gewerk, nie waar nie. Ja, ek het gewerk op informasie. Het u op 'n besondere groep gefokus, soos die blanke seksie, dalk die blanke seksie, dalk kleerlinge, het u 'n spesifieke groep op gefokus? Dit is so, edele. Yes, I focused on the non-whites as well as other nations. Was dit al die groepe? Het Dit u is al die gefokus, groepe, al die ja, groepe? Dit is so. Yeah, it's all the groups, Het u Dit is sonder instruksies. and that is without instructions. Het u vir Paul Erasmus geken beraad? Paul Erasmus het skyns oorkant my kantoor gesit, edele. Dit is waar sy kantoor was. Paul Erasmus' office was just slightly on the other side of my office. Hy het met strategiese kommunikasie, Stratkom gewerk. Het u dit geken? Ja, edele. Yeah, I did know that. Wat was Stratkom? Wat was strategiese kommunikasie? Ja, Paul Erasmus het sy eie vertolking gehad soms omtrent hierdie dinge. Yeah, Paul Erasmus had his own interpretation of these things. Brei bietjie uit dat ons hoor hoe hy dit vertol. Maar ek moet sê dat in sommige gevalle was hy nogal baie suksesvol. I must say that in some other Instances. thank you, my lord, he was very successful. Gee ons voorbeelde. Ons sal graag voorbeelde wil hoor meesters. Ja, ek sal noem byvoorbeeld wanneer vergaderings gehou word in die middestad, dan gebeur snaakse dinge, byvoorbeeld die voertuie se wiele is afgeblaas. Die mense sukkel om by die huis uit te kom. En al hierdie dinge kan toegeskryf word aan Paul Erasmus. Yeah. When people's tires had problems, during meetings, he would then be able to assist those people. No. Ja, die snaakse dinge is vir my baie interessant. Ons kan dit ook noem dirty tricks. Is dit reg? Dit is korrek. It is correct. En destyds het daar maar 'n paar dirty tricks gebeur, nie waar nie, meneer Sans? Ja, baie van die dinge het al gebeur, heerlik. Yeah, most of these things did happen, the so-called dirty tricks. Terwyl ons nou by die snaakse dinge of die dirty tricks was, hy het ook getuig van die waarheidskamer wat daar by John Foster Square was. Weet jy van die waarheidskamer wat daar was? Nee, as u nie uitbrei daaroor nie, dan sal ek nie weet nie, heerlik. Yeah, I wouldn't be able to comment on the
truth room if you do not extend as to what you mean by a truth room. Kom ek brei vir jou 'n bietjie daarop uit. Dis iets soos 'n pakkamer wat klankdig is, waarin aanrandings kan plaasvind as hulle ondervraging doen. Help dit nie vir jou? Ja, ek hoor. Yeah, it does dawn into my mind that there were people that this so-called buried camera or truth room, when these people are interrogated, they would then be also assaulted. I think the interpretation here is not correct, Your Honor. What is the right? His answer is he hears what counsel is saying. Thank you, my lord. He's non-committal. He's saying, I hear what counsel is saying. Nou, iets gesê as ek nie uitbrei daaroor nie, dan sal hy nie weet nie. Ek wil dit aan u stel. Destyds het daar maar aanrandings plaasgevind tydens die ondervragings. Nie waar? Ek weet nie daarvan nie, Edele. I do not know that if there were any interrogations during Assaults. assaults. Ja, en die getuienis in die hoof het hier ook gesê, as hulle vrygelaat word, dan het die beweringe eers gekom. Het jy so getuienis? Dit is korrek, U Edele. That is correct. Siviele eise wat teen van die lede van die polisie mag ingestel is, het jy ooit daarvan gehoor? Ja, ek het al daarvan gehoor, U Edele. I did hear of the civil cases against the police officers. In hierdie hof het ons getuienis gehad van Dr. Naik, waar hy sy hande vasgebind het en met 'n besemstok het hulle hom opgehang dat sy hande verlam geraak het. Het jy al van hierdie helikoptermetode gehoor? Nee, U Edele. I did not hear anything of this interrogation which is known as the helicopter. Tydens die Waarheids- en Versoeningskommissie het 'n aantal lede ook getuig, onder andere Jeff Benzien, oor hoe hulle mense getube het. Weet jy van die metode van tube? Nee, U Edele. I did not know anything with the interrogation using a tube. So u basiese weergawe is eintlik net gehoor van sulke aanrandings. U weet niks daarvan. Dit is so, U Edele. Yeah, it means that your my lord, Version. version, it's only that you heard about that there is some of these things that were done to all these detainees. Jy het nooit by 'n kantoor verbygeloop wat jy iemand hoor skree of gekla of gehuil het nie. Nee, U Edele. No, I did not hear anybody screaming or crying. Het jy Hannie Wally ondervra? Ekskuus. Het jy Hannie Wally ondervra? Hanif, Wel, die naam klink bekend, U Edele. het jy mense ondervra? U Edele. Dat u mensen ondervraagt. Bitter min mense, U Edele. No, not that much of those people. Kom ons probeer 'n getal daarin sit. Bitter min mense, half dosyn, 6 mense ondervra. Dit kan wees. Of the same. Half a dozen of those people that I interviewed. Die opleiding in ondervraging gekry? Ekskuus, U Edele. Het die opleiding in ondervraging en ondervragingsmetodiek gekry? Opleiding in ondervraging. Ja. Op watter stadium, U Edele? Nee, jy moet terugvra nie. Dink in die hele loopbaan. Het jy ooit in die hele loopbaan opleiding gekry in ondervraging? Ja, U Edele, die rede waarom ek dit vra is, ek dink miskien word dit gekoppel aan
die heel eerste gevalle waar ons bijvoorbeeld waar ons van konstabel af verander het na luitenant toe. Nee, je En praat als van het- u als hele dit- loopbaan. Ja, en as dit daai geval is, dan nee. Nooit. Nee. No, I did not have any training in relation to the estate's submission. Meeste van die sensitiewe ondervragings methodiek, sal ek dit stel hier edele. Het hier teen die einde van my loopbaan gebeure. Toe ek nou kursus ondergaan het van kaptein af na kolonel toe. Yeah, most of this sensitive method during my career happened whilst I was promoted from one rank to the other. Towards the end of his Towards career. the end of me being promoted as a captain of lieutenant. Yes, Ja. sir. Ja. Can you dit weer herhaal for me? What was the question? The question was during your career of your training, what is it that you, The most sensitive sensitive method that you train? most sensitive methods of interrogation and questioning actually occurred Towards between you? when we went for a course from captain to major. To major. Thank you. Ja, u woordgebruik is besonder. Sensitiewe ondervragingsmetodiek. Kan jy vir ons uitbrei daarop? Wat is sensitiewe ondervragingsmetodiek? Ja, edele, dit is nie 'n geval van romskrom nie, edele. Dit is wanneer jy die inligting uit 'n persoon uitkry sonder enige geweld, sonder enige dade van misdrijf. Yeah, to gather information from people without data, without Interrogating them interrogating physically. them and questioning Interrogating them physically. physical interrogating them. Ja, dis vir my interessant dat u pertinent nou by die antwoord byvoeg sonder enige geweld of sonder enige dade van misdaad. Ek wonder hoekom voel u dat dit relevant is? Ja, ek dink die antwoord pas mooi by die vraag, u edele. I think the question is relevant from the state's, or the answer is relevant from the state's question. Kom ek vra vir u, het julle ooit geleer van good cop, bad cop? Ekskuus, edele. Is u ooit in hierdie sensitiewe ondervragingsmetodiek geleer van good cop, bad cop? Goeie polisman versus 'n slegte polisman. Want dit kom altyd ter sprake. Yeah, it was something that was also in the discussion. Slaaponthouding, is dit 'n aanvaarde metodiek wat jy gebruik in sensitiewe ondervragingsmetodiek? Slaaponthouding, sleep deprivation. Ja, dit is 'n metode wat destyds gebruik was. That was the method that was used those days. Ja, Elsa het vir ons gesê. Ekskuus. Elsa het vir ons gesê dat dit 'n metode is wat destyds gebruik is. Inderdaad. Yes. Slaaponthouding, sleep deprivation, aanvaarde metode gewees. Korrek?
En dit is nie aanvaar nou nie, eerlik. It's not accepted now. Dit is nie nou aanvaarbaar nie. Ja, die vraag is nie nou nie, destyds was die vraag. Destyds was dit aanvaarende toe. Nie waar nie. Daai tyd van julle. Was dit aanvaarbaar? Eerlik, dit is 'n vraag wat ek nie kan beantwoord nie. That's a question that I cannot answer. Hoekom? Eerlik, dit hang af van persoon na persoon. As ek byvoorbeeld gestempel word as een van diegene wat mense se slaap weerhou het om inligting te kom, dan is het nie reg nie. Yeah, it depended on from one person to the other, how to get information from those people. Nee, maar die vraag is nie dat jy word beskuldig dat jy dit gedoen het nie. Die vraag is, het u kennis daarvan? Hier en daar, eerlik, het so inligting ter ore gekom. Yeah, then and there, that information came into the fore. So, tydens ondervragings wat dit gebeur het, destyds. Eerlik, dit hang af watter ondervragings ons nou van praat. Yeah, it depends on what interrogations are we talking about. Waar het u hierdie inligting bekom? Eerlik? Waar het u hierdie inligting oor slaaponthouding, sleep deprivation, waar het u dit bekom? Eerlik, dit het ter ore gekom toe sommige van hierdie mense gekla het. Yeah, it came when some of the people complained. Voor die middagete wil ek u net 'n paar ander pertinente vrae. Toe u na Ahmed Timol se ouerhuis toe gegaan het, u het uit die voertuig geklim en saam met die lede in die huis ingegaan, nie waar nie? Kan ek net weer daai vraag kry? Toe u saam met kaptein Dirker en die ander lede van die veiligheidsstaf na Ahmed Timol se huis gegaan het u saam met hulle uitgeklim en die huis binne gegaan? Nee, eerlik. No, I did not enter Timol's parents' house. Het jy in die kar bly? Ek het by die voertuig gebly, eerlik. Yes, I remained inside the motor vehicle. En waar het jy die sogenaamde dame gesien? Sogenaamde dame. Die vroumens wat u na verwys het. Ek het die vroumense op die stoep gesien, eerlik. I saw this lady on the stoep. Kon u hulle hoor praat? Nee. I could not hear them talking to each other. En ek wil net voor die etensbreek wil ek net weet, toe u teruggery het, het u in die onderdagparkering gaan stop aan die weste kant van die gebou. Ja, eerlik. Yes, I parked on the other ground parking. En u het met die huiswag op na die 9de vloer gegaan. Dit is so, eerlik. And I went back to my office, which was in the 9th floor, Maar with the lift. u moes om die suidelike kant van die bou gery het om by die westelike ingang uit te kom, nie waar? Die suidekant van wat, eerlik? Van John Foster Plain. Nee. No, Jy kom van 'n westelike rigting af om in die westelike ingang in te kom, eerlik. you coming from the western side to get through to the western entrance. Waar was die optog? Waar was hy saam met romming van mense gewees? By die uitgang, die in- en uitgang aan die westekant, eerlik, waar die voertuig met inkom. They were in the exit and entrance where the motor vehicle could exit. Ek moet ook noem dat die huisbak net daar gesetel was. And I can also say that the lift was also there where the entrance and the exit was. Dus daar waar jy gehoor het, iemand het uit die venster geval. Dis korrek, eerlik. And that is where I heard that somebody that fell through the window. Waar het jy dit gehoor?
By wie het jy dit gehoor? Waar het jy dit gehoor? Ek kan nie sê wie presies nie. Maar mense het uitgekom van die huisbak af na die in en uitgang van die voertuie en dit is waar ek dit gehoor het, U Edele. I cannot exactly say who said that to me, that there's somebody that went or fell through the window, but the people that were getting in and out from the... U gaan toe op toe na u kantoor toe. U gaan toe op na u kantoor toe, nie waar nie. Ja, toe gaan ek na my kantoor toe, U Edele. Yes, I went to my office. Maar dis nou, was u nie nuuskierig nie? Wou u nie gaan kyk wat het gebeur nie? Nee, U Edele. No, I did not want to see as to what was happening there. Jy het ook nie gevra wie het uit hierdie venster uitgeval of enigiets nie. U Edele, dit het my nie aangegaan nie. Yeah, it had nothing to do with me. Dit kon 'n kollega gewees het, jou eie kollega. U Edele? Dit kon een van die mense saam met wie jy gewerk het. Wat is dit? It could have been one of the people that you were working with. Ja, dit kon gewees het, U Edele. En jy was nie bekommerd nie. Nee, nie op daai stadium nie. Yeah. Ek het, my plig was om vir Dirker te vat na Timol se ouerhuis toe en hom terug te bring. Daarna gaan ek na my kantoor toe en wat daar aangaan het niks met my te doen in My die duty was to take Erker to Timol's house, and thereafter I would then come back and go back to my office. My lord, I see it's 1 o'clock, maybe it's at Yes. time. Okay, we'll adjourn until 2 o'clock. It's all right. Ons verdag tot 2 uur. U moet terugkom. Even hoor. Ja, dit sê ek wil weer terugkom. Kwaai. Ekskuus toe, ek plan. Wanneer was daai foto? Weet ons wanneer daai foto geneem Nee, was? dit is nie mooi presies nie. Ja. Dit is 'n bietjie moeilik dan. Ja, Surendra, ons weet nie mooi presies, dis wat ons by hom wil uitvind. Ja. Surendra het my die foto gegee, my het gesê van daai tyd. Daai tyd dit wys hy was eers 72 dae gekom, jy weet so. Dis die rekord wat ons sê, dis hoekom ek hom wil vra. En dis hoekom ek by hom wil hoor of hy nie weer gegee het. Ja. Ja, maar dit is so gewees dat nou nie impliseer dat dit was in daardie tyd nie. Maar ek sal dit Ja, ek kyk, jy kan dit opstaan.